Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Sini tomatua malabiki sila suruh malabiki jamaah maghrib pengajian mamuari kitu tu pada angkaman lulunga pamasi na niya adam pasimatana fong Allah Ta'ala. Amin. Iyaru atu tungan na atan na fong Allah Ta'ala kulino pa bu ilalemper kenami memitu fong Allah Ta'ala. Betuan na de gaga ulle ta idi rupa tawi ku fong Allah Ta'ala puelo itasedi agaga. Nasidinna agagai kajajian ilalenna atau tungan lino ta idi rupa tawi sesuai togi elok tak de togi na sesuai elok tak sininna kajajian ina sabab elok riona fong Allah Ta'ala. De gaga agaga kajajian rilino sangadinna kajajian ina sabab elok riona fong Allah Ta'ala. Na iro papinya menna fong Allah Ta'ala na reki di rupa tawe pak bu luar biasa egana. Mapamula mompok matan nasoe letu labu paimeng. Iro papinya menna fong Allah Ta'ala de sisa-sisang kenapa petui na mochi nampak muah. Betul atau tidak? Mapamula mompok matan nasoe letu labu paimeng denang kenapa petui papinya menna fong Allah Ta'ala. Cuman sayang seribu sayang. Ritelak rupa tahu narasa kak terkadang narasa kak bawa mi papinya menna fong Allah Ta'ala. Iwerenni mata ko fong Allah Ta'ala na pake makita. Yarenni do culi ko fong Allah Ta'ala na pake maringkalinga. Yarenni timu ko fong Allah Ta'ala na pake makbicara. Bahkan iwerenni ko fong Allah Ta'ala lima si bawa aja na pake makareso. Tapi maromo ang kataupa narasa kak bawa mi papinya menna fong Allah Ta'ala. Tiba panggilan Allah maderi maromo dena bati-batini pangobina fong Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nai papinya mengipa batena fong Allah Ta'ala panyamanyamangi atan na kolino telun rupa batena fong Allah Ta'ala merengi papinya meng. Yang pertama, angka papinya menna fong Allah Ta'ala na reki idi rupa tawe ritelak papinya yang sudah lalu, papinya yang sudah lewat tak kelupakan maki. Ia rupa papinya mengipak tania tungkai bawa makokwe engka tu papinya pura irasakan yang telah lalu yang lupa yang mikro. Ibu waktu tak biasa ijajian langsung kiga maraja makutu. Ini pak waktu tak ijajia langsung kiga makisi buku. De berarti pura ki mencaji anak-anak papinya menama tufang Allah Ta'ala kurpa.
Jangan kari watunna anak ki watunna ilal watanna indo tak berarti fong Allah Ta'ala penyama-nyama ki okor pak. Gangkan najagi mesuk mita tajang okolino papinya menna fong Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, bateno fong Allah Ta'ala penyama-nyama ki di atanna kolino naritoki fong Allah Ta'ala papinya yang sekarang matengangnya irasakan. Yana pakai do limaku Yana pakite matata Yana paringkalinya do culita Sininna agi-agi ijama makokwangi. Itu semua terjadi atas izin dan karunia dari Allah. Nabi itu sabakna nakada fong Allah Ta'ala pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Batena fong Allah Ta'ala maperingerang sininna agaga angkai wareko binikmatin faminallah. Semua adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fong Allah Ta'ala mana pak? Makanya pak yakong kapadangkang magala kimak dangkang misalnya, tolong apa sandre kiku fong Allah Ta'ala pak. Ajak tapasandri ko agala ketak magay nasabawat di jagi makukoy magala muki baja sagadi ko fong Allah Ta'ala milok male agala ketak de ki gaga agala ketak. Betul atau tidak? Wadi jagi makukwangi magala ki, wadi jagi makukwangi sehat ki, wadi jagi makukwangi sukses ki, tapi wadi jagi baja sagadi ko nalay agagatak fong Allah Ta'ala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah, capu ki silalona. Kenapa? Binikmatin faminallah. Sihat-sehat ki apalaiso ki ko fong Allah Ta'ala. Manya-menyama si papenadita paroko ya lekat tak pasuju yurutta. Apalaiso ki ko fong Allah Ta'ala. Sininna kajagian ni kuan walino. Itu semua adalah nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Engka papinyaman yang telah lalu, engka to papinyaman matengangi irasaka makukwangi. Yang ketiga, engka papinyaman nafas sadiaki fong Allah Ta'ala day panirasaka pa. Ye agagay jamaah yang dimuliakan oleh Allah engka nafas sadiaki fong Allah Ta'ala day panirasakan. Tapi maka di gurutta namoni sininna papinya mengiku anualino. Ipasipulu papinya mengina inapa ipasitimba papinya engka nafas sadiaki fong Allah Ta'ala. Majepu deba jamak dapi sininna papinya mengi okulino. Dibandi papinya mengkena fasadiaki fong Allah Ta'ala. Agir pak papinya mengkena fasadiaki fong Allah Ta'ala. Papinya mutamai suruga pamasina fong Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yene yelau ku fong Allah Ta'ala pak mamuare tania ki bawang okorino to siruntu-runtu to siraga-raga. Yalau na sabaati macinong mamuare na fasiraga-raga ki fong Allah Ta'ala. Napasiruntu-runtu mana ki fong Allah Ta'ala ilala suruga pamasena fong Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi teluai papinya apa ya komena ranna tahu kira-kira kurang aga pi batena fong Allah Ta'ala panyama-nyama kiri rupa tahu na cia paroko elekata. Tapi madari hera ki pa ini okur rupa tahu seisa asla surat tak kasih. Egana na papinya mengiweringi ko fong Allah Ta'ala. Kurang aga pi fong Allah Ta'ala panyama-nyama kit. Magi na ceki paroko ya leketa. Pasuju yurutta. Pangoli ati macinot tarisesi arajan na fong Allah Ta'ala pa. Ya jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kurang aga. Tanai aleta jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kana bola tatapaki macino-cino alhamdulillah. Ang kana oto tatapaki jog kasibawa keluarga alhamdulillah. Ang kana wija, ang kana apo, ang kana bola. Siti manibawang. Iro anya manyamangangeba pabiyan dimuliakan oleh Allah aja na tampilan na bawang manyamang. Situngan na anya manyamangangi jamaah dimuliakan oleh Allah kulala ngatita jamaah. Jadi siruntu fong Allah Ta'ala. Nasabak meyagi pak mega warang parat tak kumabela ki pulay ku fong Allah Ta'ala. Wadi jagi malebih ki ko pakitan na tawe. Wadi jagi matuna ki ko yolo na fong Allah Ta'ala. Betul atau tidak? Iya. Akan tetapi wadi jagi angka tahu de gaga waramparanna. Macare-care pakianna. Bolada bangka-bangka.
tapi ko marape ko fong Allah Ta'ala waddi jagi o korupan na rupatoy matuna tumakwang itu, tapi waddi jagi sogi ko yolona fong Allah Ta'ala. Ini rahasia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua yang ada pada diri kita Pak Bu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak kurang agapi. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil hidayah. Nikmat alhamdulillah nareki fong Allah Ta'ala nikmat hidayah. Nah dena sembarang iwere papinya hidayah Pak de. Dena sembarang iwere ko fong Allah Ta'ala iwere papinya afati ruang de. Namo toko hidayah asin na Pak. Toko na. Iya, dena sembarang iwere hidayah ko fong Allah Ta'ala na sabak masoli. Tegi bukti na masoli ditela hidayah afati ruang Pak. Ye, dena sinin na rupataw ilolong manang hidayah kuan walino. Sampai Pak, de itu na sinin na rupataw. Alhamdulillah de jamaah yang dimuliakan oleh Allah napilih fong Allah Ta'ala na wereng afati ruang. Syukuru maraja ki. Tafan nenungan ngiro. Ye jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dena sinin na rupataw ilolong manang hidayah afati ruang. Pertanyaan na, magi na dena sinin na rupataw ilolong manang afati ruang Pak. Nasa baritelai afati ruang tania Pak beri taulino melainkan Pak beri boleh kufung Allah Ta'ala semata. Tania Pak beri taulino Pak benenge hidayah Pak beri taulino de nagaga anak-anak na nabi-nabi tamak diole kafirin. Benenge afati ruang Pak beri taulino de nagaga amure-amurena nabi-nabi tamak diole kafirin. Terbukti Nabi Nuh alaihi salam testimoni telah Nabi Nuh. Testimoni telah Nabi Nuh. Bu, testimoni telah Nabi Nuh. Mengaji. Nabi Nuh alaihi salam nabi na fong Allah Ta'ala. Tau merepe na fong Allah Ta'ala. Agi-agi nalau Nabi Nuh lewat permohonan doanya pasti diterima. Sininna lainnya nalau doangan Nabi Nuh bisa diterima. Akan tetapi mohon maaf persoalan hidayah de naulle iterima perilon na Nabi Nuh alaihi salam malau hidayah untuk anak nasi bawa benena. Mak datu tahun Nabi Nuh peletukan kalimat la ilaha illallah. Mak datu tahun Nabi Nuh peletukan kalimat la ilaha illallah. Na yakia namo anakna si bawa benena de naulle na puada la ilaha illallah. Tandrena ro angke na la ilaha illallah korisesina fong Allah Ta'ala Pak Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan manessa nabi tauripo jinna fong Allah Ta'ala mak datu taungi mak dakwah anakna benena silusereng asonni dena ulina puada la ilaha illallah dena ulle tama afati ruangi kolalna atinna. Kenapa? Nasabari telai afati ruang tania warisan Pak benengi warisan. Pasti Nabi Nuh nawariskan ilokko benena, nawariskan ilokko anakna, na kena hidayah. Tapi mohon maaf, yang namanya hidayah yahdi mayyasha, yahdi mayyasha, yang hanya diberikan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka Nabi Muhammad amurena ditella Abu Thalib. Yaro Abu Thalib Pak tania selang. Tapi riwatun na melok mati Abu Thalib de pana mati watun na melok mati madang luar biasa batena terina bitta. De nagagapada-pada batena terina bitta riwatun na melok mati Abu Thalib. Amurena na bitta tania selang. Tapi magi na malakda na terina bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agan nanangi na bitta. Ternyata iro Abu Thalib Pak Bu ye mancagi fallafi aroi pole ko dakwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ia ko engka melo ganggu nabi tamak dakwah paletukan la ilaha illallah ko tengana masyarakat maka yang marah itu adalah Abu Thalib. Bayangkan riwatun nari ancam Abu Thalib ko Abu Jahal Muhammad nagetengi padanna Abu Jahal napitangi yolona anurena Muhammad nasaba amurena matur Abu Jahal roh. Tapi maja ampena
Najelokan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad aja je mutuli lele pawi makada cik di bipuang baga sanga dia Muhammad ya ko uruntumo ko lele pawi makada cik di bipuang pelebang itu agaga itu maka saya sendiri yang akan memenggal lehermu Muhammad. Weh, maka dia Abu Talib weh, capakmu tu Abu Jahal. He. Muasa ga makanja awang kalinga muancangi anure makwar aja mufakrah. Jangankan engkau menyentuh kulit Rasulullah, jangankan engkau menyentuh kulit anureku Muhammad, baja sangat dia silampak bawa bulu-bulunna mugesana sabak cai, maka saya juga sendiri yang akan memenggal lehermu. Bayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah, tania sallang Abu Talib tapi mancagiwi pallafi aro pole ku dakwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi harus berdakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi, Pak? Karena untuk berdakwah secara terang-terangan beliau terkadang Pak disiksa, dilempari dan sebagainya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ina waktu na mati Abu Talib dia naga kepada nana Nabi tah. Amure puada laloi la ilaha illallah dakhalal jannah tamak koto ilonna suruga cicemua muremu puada la ilaha illallah teri Nabi tamure puada lalu la ilaha illallah cicemua tamak nako kusuruga ye tapi ir tanran na pa Abu Talib namo maga kanja nako tania selepa ye gangkan nama susairo afatiro ngitama jadi gangkan nero agagai aga minasang Abu Talib ye tuli makada bawang Abu Talib la ilaha deno lepatri illallah tuli ya miroi fadangi la ilaha gora si Nabi tamure patrui illallah gora si Abu Talib la ilaha gangka ko miro na aga betuan na kalimat la ilaha illallah ko iya miro bawa pak la ilaha aga betuan na la ilaha dek gaga puang deno lepat terui illallah sangadinna fangala taala bayangkan okko ni mondu rahasia dari telah fatirua pak tania pak beretolino manessa nabi ye gangkan ye Abu Talib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye pamanku ya ammi kul la ilaha illallah dakhalal jannah cicamua bawa mupu ada la ilaha illallah ya kikak mutama ku surga ye makoro lilai pak ya miru teruna puada la ilaha terina bitta ye tidak berhenti Nabi malai sara melona patama hidayah kolana atinna amurena maka datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril aga nasafung Allah taala Jibril lau koyolok mubali siruntur Muhammad masaralat dan witaro deno lina puada amurena la ilaha illallah pelako mesiya lau ko bawangi sek di ayat maka datanglah wahyu jemaah dimuliakan oleh Allah wahyu itu berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha yan ropole wahyu na Allah pak metengangi Nabi tamale sarame na patama la ilaha illallah ko amurena tidak mampu maka datang malaikat Jibril atas perintah dari Allah aga nasa Jibril Muhammad sesungguhnya saya datang membawa wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala napau ni aga nasa fuang Allah taala Jibril maka dengan Jibril innaka la tahdi man ahbabta Muhammad sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki meskipun adalah orang yang kamu sayang namoni Abu Talib malakda mu poji namoni Abu Talib malakda mu sayang namoni Abu Talib malakda kuna bantu ko agama na fuang Allah taala walakinna Allah yahdi man yasha akan tetapi yang Allah sendiri yang sebaik-baik yang akan memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ya kepada siapa yang dikehendaki hebat garis bawah ia agak kepada siapa yang dia kehendaki hebat narufang Allah taala pak maka sinaresi fang Allah taala kepada dia yang dia kehendaki seakan-akan menginformasikan kepada hambanya di dunia maka da etau lino de tu gaga persyaratan na tolongan afati ruang deto na rampe fong Allah taala maka da sogi pitaw na lulungan afati ruang betul atau tidak deto na kada fong Allah taala matandri pipangka jabatan na tinalulungan afati ruang
Wadi jaji engkau tahu pak, matuna ku fakitata, tapi ko iwerengi afati ruang. Insyaallah matuna ku fakitata, tapi sogi dan niat melebih ko yorona fong Allah Taala. Ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Mamak ko ni Nabi tak kasih riwayatun na ibacanga wahyu, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, tania tu iku mak beri hidayah kepada siapa yang kau kehendaki Muhammad. Namun malak damu puji Muhammad, meskipun orang itu adalah orang yang kamu sayang. Di walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa yang dikehendaki. Memekok ni jemaah dimuliakan oleh Allah. Tengok manasa nomor set di tahu kami nang ipoji ku fong Allah Taala Muhammad nah de naga kala tandre angkena nabi ta ko yolona fong Allah Taala. Yang lain bisa diterima, tapi mohon maaf persoalan hidayah bukan dari siapa-siapa. Spesial hidayah itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian dari Allah pak. Makanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insyaallah ia noridi ia kota kena ni hidayah makwe to mak bereja makna manyaman nyawata paroku ya leket tai Allah ni materu ku fong Allah Taala pak. Ajak lalo tasalai ye tasalai on ratu data ko pura ki mas sempajan sebelum ye royal lau ku fong Allah Taala ku patugang kengaka kasih tepai lalu natiko. Nah sebab masusah pak itu. Masusah ku ye tepai mesuk jemaah dimuliakan oleh Allah kita susah kapal lagi Allah tanamkan dalam hati kita. Ye Rabbana la tusi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini lau ku fong Allah Taala setiap kita sudah solat jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu sekarang pak bagaimana? Engkau dah hidayah afati ruang alhamdulillah. Sekarang kita isi pak annenungan nakolan atita ye pakesingi sumpajata as-sempajak ke jamaah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah mas sempajan ni idi beneta pak, mas sempajan ni beneta anak tak pak, mas sempajan ni anak tak menetut tak pak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Magi na sumpaja malak dia patu-patu kepada nasabai sumpajangi. Baja sangat dia jemaah dimuliakan oleh Allah adalah ibadah yang pertama sekali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini solat jemaah dimuliakan oleh Allah madari ki hera seding. Ya sumpajangi pak agak pahirangi ki. Cinampela dami jama sumpajangi. Tapi magi tu nama kutu. Cinampela dami. Terkadang mai tangi tu dah mak cerita salah, mak jajat 2 jat telujang, sempajang 5 bawa menit selesai ni. 7 bawa menit selesai ni, 10 bawa menit selesai ni. Engkau lalu tamas sempaja bu, cik dilalu menit, mak pito tomi ha. Engkau. Apalagi ku penonton sinetron. Mak tenangi menonton sinetron. Nataji gi promosi season na promosi na serongan ni remo na anak kadang kay na remo melo kalau majin na pamas sempaja cinam tapa cinam po matomi na pau itu gere pa me cida to season na mas sempaja pura majin mas sempaja ni pertama na khusyumu Allahu akbar season na napi 2 rokas sempajang asara na nagora na makadama macule ni feleng ide gagal Allahu akbar sami Allahu akbar dan Allahu Akbar jamaah dimuliakan oleh Allah. Sempaja pak ina penyama-nyama kiri Sri Mundrina fong Allah Taala. Tapi magi tahu pak madari dena bati-batingi sempajangi. Sempaja pak cinam peladami. Cinam pelada jamaah dimuliakan oleh Allah. Mabiasa kayak jok-jok pak aku anggota madari roko pure mas sempajangi salau ni makandang. Dewi sekadang kagari telak kandang hansi okoy pak. Makandang hansi ko sengkang kagah. Degagah. Oko tanrute dong nyerong keri telak makan dan hansi jemaah dimuliakan oleh Allah. Man rasa-rasa hansi tapi jamaah manyaman. Ya roh hansi itu 5 gocok bawa materu-teru roh. Jemaah dimuliakan oleh Allah madari uparatika pak ma pemula pura isa letu tetesi diriwan ni pak. Bu yang dimuliakan oleh Allah. Denang kada sale onruanna. Bahkan na bawa kopi. Baja lausi. Tidak geri pak. Galak pagatura dena jami sepajangi.
Tete kerja memuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang metangi macurita salah jamaah ini dimuliakan oleh Allah di mandi mas sempaja kiram pelada. Apalagi wita makokoi pak tatambela sana tahu. Bu, ibu. Tania na wita bola makokoi na bali si sei tahu. Tania bajaju sih tatambah sih. Aga pale bunga-bunga. Allahu akbar herato kami terus tapa. Kotomi kampok ya awas tanduteno jamaah ini dimuliakan. Dia kasih saya sengi je. Goreng sih dengan sebab cai sengi makrewe bunga-bunga aku ya bunga-bunga baru. Kedaga kadek bunga-bungamu kedah. Janda bolong. Gora to ko bali bolana na sabak cai jaman dimuliakan oleh Allah ketinggalan kadang kata iya kedaga tosi ko kada janda lobe. Allahu akbar ni seman situ stasi magi tadi risna kampot apa bunga-bunga mana ukur. Allahu akbar jaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari Pak. Sempajangnya, kenapa kita mesti sholat? Magi na mesti kita sempajang Pak. Kamu pagawat tu Pak? Masih bisa? Astagfirullah. 10 menit dia na selesai matu ya KDP. Tapi magi na sempajang perlu na patu-patukan karena sholat akan datang menemani kita di 4 tempat ketika tidak ada lagi bantuan kecuali bantuan sholat, bantuan Allah. Yarwat tuwe waramparat temakke guna, pangkat jabatan temakke guna. Warampara mega temakke guna. Sininna agagatta korino tidak berguna lagi di tempat ini kecuali solat berguna Pak. 1. Solat akan menemani kita ketika kita di dalam sakratul maut. Bayangkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata qalu rabbuna Allah fa Allah taala puaku. Fong Allah Ta'ala mereka danle, fong Allah Ta'ala pasogi ka, fong Allah Ta'ala palasaka, fong Allah Ta'ala padisingka, sininna fong Allah Ta'ala manan. Summa istaqamu, nenapa mananunga jamai sumpajange. Mananunga jamai perintana fong Allah Ta'ala istiqamah. Maka orang seperti ini Pak akan dimuliakan oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan datang malaikat kepadanya ketika sakaratul maut. Untuk apa malaikat itu datang? Riwatunna sakaratul maut Pak, mak batulapa ni watatta, di makoro ni lilata, mangangan ni timutta, seluk ni matatta. Maka pada saat itu pangkat, jabatan, harta semua tidak akan berguna lagi Pak. Maka datang Pak, nasabak dena paja tapi ramadece sempajata. Maka datang riwatut tak mada baja sangadi Pak, datang malaikat membisikkan di telinga kita. Aga nasa malaikat Allah takhofu, jangan kau takut. Tahu madang ajak mu matau, ajak namu matau salai bolamu, maloppo bolamu okkolino, tapi liwa palopona bolamu nafas sadiakku fangala ta'ala risori mundrin. Nah, wala tahsanu, ajakmu manen salai wijawijammu, ajakmu manen salai keluargamu. Ye baja sangadie ko pure rimun rimatemu macindola manemo mangulo ko fangala taala mate manemo tu baja sangadie. Wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka berbahagia maka sekarang dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadamu. Ternyata itu pas sempajangnya Pak, napi okolino riwatun madang ifita ya memang ni suruga tunga-tunga kayolona fangala ta'ala Pak. Bayangkan jemaah kalau kita semula jamaahnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita dipilih oleh Allah. 1. Salat datang menemani kita sewaktu kita sakratul maut. Yang kedua, salat datang menemani kita sewaktu kita di dalam kubur. Tiga Pak, ya ko purai tawe mati tawe icemme purai icemme iwalung pura iwalung isumpajangi pura isumpajangi ibawel lo kuburu napani fanunno ko calori na kuburu itu tu pepeng itu tu tanah itu tu batu. Gora ni mak dakwato ni kuburu rupa tahu apa sipakku iya perlu wiseng iya to nama petang iya to nama pela iya to nama penge iya to nama ci.
ke ya tona macika apa si pak na kubuya ko mas sempajang melo ko mas sempajang iko mani bawang ya se namo po uluku makokwe tapi ingat baja sangadi ko pole mate-matemu baja sangadi ko pole mate-matemu tama no kulalono watakku ya to si pasisara-sarai kabutumu kabuturu kana law kiri kabuturu kiri law kana jamaah dimuliakan oleh Allah na pasiraka-raka ifang Allah taala tanai yawana kuburu makanya jamaah dimuliakan oleh Allah tapi orang yang senantiasa pak solat na piara madeke sempajanna maka datang solat menemani man antum niga iko aga na pebali na sempajangi iya na iya amala na sempajammu riwatunna tuo ko kolino dena pajamu piara madeke ka riwatummu tuo ko kolino dena pajamu piara madeke ka namoni maga sibu mujoka ko botinge tetak ka mujama makokwangi na sabab pura ka mu piara madeke watummu tuo iya tosi makokwangi na suruh Allah taala piara madeke ko yawana ko buru atindrono anya menyamanno rasakangi amalak na sempajamu jamaah dimuliakan oleh Allah ya Allah ya Rabb ye maka mapetang mapella macika mapetang akan menjadi masiang macika akan menjadi longgar maga longgarna pak ye topas sempajangi ye kuburuna topas sempajangi pak ya ko tetongi ye dia sejauh mana dia memandang makroluanna jemaah dimuliakan oleh Allah pakitanna kuburuna pak topas sempajangi jemaah dimuliakan oleh Allah mapella pun akan menjadi dingin kenapa wasilena pira-pira madece ngin sempajanna watunna tuwa kolino jemaah dimuliakan oleh Allah ye saga nih dua sewaktu sakaratul maut sewaktu dalam kubur yang ketiga pak solat akan datang menemani kita sewaktu tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali solat kita Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan datang sewaktu di yaumil mahsyar agar ditelak yaumil mahsyar pak ye di situ mi semua mapamusinin atau puretua okolino mapamula neneta Adam letur rupa tau kami nam makdimun rimate mereka akan dibangkitkan nanti di pada mahsyar jamaah dimuliakan oleh Allah. Ada apa di sana? Aga kepada mahsyar. Kenapa solat menjadi bantuan di pada mahsyar? Kenapa kita butuh bantuan Allah, butuh bantuan solat, butuh bantuan Nabi jamaah dimuliakan oleh Allah sewaktu di pada mahsyar. Tapi semoga pak ritelak pada mahsyar ye si jakka manimatanna asoi pole ke udue. Angka makada si sikko manimatanna asoi pole ke udue. Jangankan nanti di situ pak si jakka okolino bawa pak ya kuliwa pelana asoe tete 10 tete sid diresoe ya ku masuki deto mas sandal deto mas payung betapa panasnya pak apalagi ku sejakka manimatan nasoe tapi jangan khawatir tahu si mata piara madece ngi sumpajanna okolino malada le ya tutui ko fong Allah taala ye angkani amala na sumpajanna baja sangadie mantarakan ni payun naungan sehingga memberikan naungan ye dari terik matahari jemaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka tahu si mata piara madece ngi sumpajanna man antum niga iko ya na ye amala na sumpajanmu riolo wattumu to dena pajamu piara madece ka mako kwangia si melok piara madece ko pole ripelana asoe ripada mahsyar jemaah dimuliakan oleh Allah maka beruntung kita insyaallah pasti kita akan mendapat semua itu naungan pak ye tapi ramadekena sempajata jemaah dimuliakan oleh Allah ye yang keempat solat akan datang sewaktu kita di titian sirotol mustaqim pak bu pak titian sirotol mustaqim itu dena pada jembatan yang besar pak kecil sekali baru tajam ye mabiasa ki riolo pada riolo waktu ta anak na sampai ki guru ta makadairo ditellak pada masya ya kesana jembatan na titian sirotol mustaqim ye ini hanya ilustrasi pak bagai rambut dibagi 7 agak bicu si melo si ibagi pitu jemaah dimuliakan oleh Allah tambah bicu dan tajam maka tidak akan ada satupun manusia tanpa pertolongan Allah yang mampu bebas dari jemaah dimuliakan oleh Allah yang mampu bebas dari jembatan itu kecuali mereka orang-orang yang memelihara solatnya piara madece ngi sumpajanna maka solat akan datang menemani kita memegang kita mengantar kita masuk ke dalam surganya Allah melewati titian siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Dispesialkan bagi orang-orang yang senantiasa memelihara solatnya. Mohon maaf Pak, saya bisa tambah 2 menit lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tabe Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita menyesal Pak.
Jangan sampai asesek kalengi nareki fong Allah Ta'ala umur kolino de tapake masumpe fong Allah Ta'ala. Naringi fong Allah Ta'ala warampara maiga de tapake bantu agamana fong Allah Ta'ala. Maka orang seperti itu Pak, ketika menyesal ya komo pilino tu menyesal masesekale ang kamu harapan. Tapi kapak koni yawana kuburu masesekale ya Allah de nagaga harapa jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ye on roma petang, on roma cike, maka datang Pak. Ternyata ada orang yang menyesal kelak nanti. Siapa orang yang menyesal? Setiap ustaz kita, imam kita, malam Jumat subuh dibacakan Pak. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini yang akan menyesal Pak. Mereka akan berteriak di hadapan Allah. Dikasih umur panjang oleh Allah dena fakki guna madecing umuruna tuo kolino. Ye, iwerengi warampara ku fang Allah Ta'ala na pakimi madorakai fang Allah Ta'ala dena bantu agamana fang Allah Ta'ala. Mak datu duina ko bangi de manangkana na tekena atina untuk bangun ni masigi na fang Allah Ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka datang Pak, mereka datang di akhirat kelak nanti di bawah kubur mereka akan berteriak di hadapan Allah. Agak kurang Rabbana puang abasarna witatongan ni puang engka palik ritelak pacal lako deto mas sempajang wasami'na weng kalingatongan ni puang katonga palik ritelak pacal lako deto mas sempajang engka opoi biasa Ustaz Ramdanil macara marawat tuwe wang kalinga mo puan nawasemi belle mana kamu asagi belle ge natonga fang Allah Ta'ala makna Allah nasa mo biwa belle napi jemaah dimuliakan oleh Allah. Abasarna wa sami'na napi gora farji'na puang pale suka okolino puang dene bati-bati ko fang Allah Ta'ala gora si farji'na pale suka puang demo pa ibati-batingi gora si farji'na puang pale suka puang dene bati-bati onro laona masesekale Pak tomakwang ngirubaja sanga die tania wai mata mesu pole komatanna aga pale Pak onro asesekale na tau gorerio lona fong Allah Ta'ala melo lisu kolino ye darah si campuru nana mesu pole komatanna mereka berteriak di bati-bati ko fong Allah Ta'ala ye gora farjina onro lopona sadana gora Pak dega garupa tau mangkalinge cik dimua. Hanya satu yang mendengar Pak, termasuk ulo-kolo mangkalingi gorana tu masesek kalewi yawana kuburu termasuk asu. Biasa kiga mangkalingi asu Pak makada au biasa Bu. Situngan na itu asu masih kiri makada au betul na puang ala de ki mu fancagi asu ka puang beneng yung fancagi tau ka na de was sempaja kasih puang o kolino mancagi irpa-repa toni uluku pada to irpa-repa ulun na kuyawana kuburi makukue. Bayangkan jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka anjing pun merasa bersyukur dipancagi asu nasabak na itana irpa-repa ulun na toy Pak. Ye to de na jamai sempajang itu kolino jemaah dimuliakan oleh Allah. Na pole mati-mati na jemaah dimuliakan oleh Allah. Napi gora na'mal salihan inna mungkinun. Puang palesu nak puang melo nak mas sempaja puang masa macawe masiji na darmawa ku sidape na pula aku puang melo nak mas sempaja puang. Napi na pomanang melo nama sidak ke puang melo to nak bangun masigi puang belle mu hatu gana umur iwereka ku fang Allah Ta'ala de mu fakke guna madecengi. Maka jangan sampai ini Pak akan terjadi dalam hidup kita penyesalan selama-lamanya dan sepanjang-panjangnya dek gaga Pak gangkana to sesekali jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jemaah ini dimuliakan oleh Allah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf Pak Bu jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemarin kami ditelepon dari salah satu pembimbing jamaah umroh PT Darmawang untuk mengisi acara di tempat ini jemaah ini dimuliakan oleh Allah, yaitu Bapak Haji Usman Fatihah Loko Yolo Liseri. Maka saya alhamdulillah kebetulan ada kegiatan tadi maulid di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tepatnya di Calodok masuk. Maka insyaallah alhamdulillah si kena mana di jamaah dimuliakan oleh Allah. Sangat Pak Bu, sebenarnya saya bukan orang baru di tempat ini, tapi saya sudah lama disehingkan jamaah dimuliakan dan banyak orang-orang yang saya tahu jamaah dimuliakan oleh Allah, termasuk ini Bapak alhamdulillah masih di Calacu rajin alhamdulillah ku dapat napan nawita Bapak Mustari sedinga senah ya ko
Ye, ngeremo pijama yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita kali ini sebagai pertemuan yang rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Ramdanil Ambotuo mengucapkan banyak terima kasih dan mohon pamit. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.